Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramo tiati-ati dohot pikir ramu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Tajalo mahata ni debata ima ayat na diturpukot di almanak tasadarion siasada Timotius onom ayat 12 omma didok disi. Haburjuhom ma paraloan haporseau na denggani takup ma hanguluan saliling-liling na ay tusido hodiju jala di parhatopo todo panidangyon na denggan di julu ni torop sitidangi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ima sahatna hamu akadongan ram mulu sosala awat he omar rapa dua hon manang napa tulu halihon perpunguan ni akan nape ciun dohotaka pardihuta ni padita naung mabalu na di distrik Bekasion na huingot parjuluau di Kemang Pratama dora mulu sosala au dah huingot be mau lihat ya mak dia mang preses ya di pasu-pasu Tuhan mak di parbisuki hamu amang di parsahalai hamu laho manguluhod distrikon ni dampingan ni donganan ni dukung ni inang preses jalatang yang ngami mah di patulus tuhat tamate akasit-tasit tamuna tujuluan ni Arion mulu hubereng ranian saut doi aut sugari ruas ni huria nama milit ise nagabi pimpinan di HKBP rapas tido monang holandola inabudari hubereng rupani di YouTube nga hampir 100.000 teh ya hampir 100.000 pemirsana ya angkau olah ni 6.500 dope pareses nami ima guguni na peciu ni narohak rupani ya ala ni margugu mahamu laos mau lihatin mangat dia amak padita resort ni HKBP Lipo Cikarango nama tapadita Effendi Purba dohot sudi parhalado dohot sudi ruas ni huriaon nagabe tuan rumah di perpunguata sadarion anggiat ma lamanger bang matutu harajaon itu hatta di son secara khusus di daerah Cikarangon luar biasa do perkembangan ni Cikarangon jala ranga do kira opat manang nalima huria HKBP di daerah Cikarangon mau lihat ma di tuhatta bui do pe hitaroate akadong aku nauk peciun naung naung makalojahon nakaulaon pakubasio di tuhata dia ka tikina salpu nak pitutu nungasongon nadiba nungai kom margatu kita tuhalak margatu kita tuaka anak kota alai bui dopi hita ro jala huida asal perpunguan nasongono ma pitor bersemangat do hita teh ya memang lebih bersemangat do mulu pajupang do dongan dapat ciuna teh lala man nomor nostalgia anggona jula teh tikirap kita di sana teh tikirap di sana alani untuk mau lihat mamak pareses nami ombati di hami laho marningot akapabahenan ni debata di hami di akatiki nasal pun laos ditabai hatan di debata ayat sadario do muse semangat di hita ai dipatudus donguluon songo pertandingan songo perlombaan songo perjuangan di hata gorik ngadidok agoni zomai siakata agon berjuang hingga menderita struggle fight dua dogodang ngadisih monang manak talu sahat manang dak sahat pemenang manang pecundang dangadong di tonga-tonga ni jaladak perporanga perdagingon ni alai paraloa partodio do danggogo ni botohon mana kecanggihan ni alat-alat perang nabui makamonako ni alai sijata partodio do sonong ni surat ni si Paulus di Efesus 6 ayat 10 sahatu 10 lalu di 2 Korintus 10 ayat 3 tu ayat opati
Jala di jolo ni trupukosa da sia musu sia do patai ima roha na holongan di hepeng. Ima nama bahen hepeng uang gabe tujuan ningoluna gabe debatana di dok. Ima mabahek kalaki gabe mangula hok kajahaton ai urat ni nasa hajahaton doroha na holongan di hepeng gabe lilu siak kaporsiaon jala di aiton godang ragam ni hasusaat tu direna ninna di ayat 10. Alai maralohoni dile hoddo dihita sejata laho makamonako paralohani dia mei ima sabam ni roha rasa cukup. Kekayaan dan kenikmatan tertinggi adalah ketika kita merasa cukup. Aristoteles madok, happiness belongs to the self-sufficient. Kebahagiaan itu dimiliki oleh mereka yang mau berpuas diri. Kebahagiaan itu dimiliki oleh mereka yang memiliki rasa cukup. Rasa cukup itulah kekayaan yang tertinggi. Jala dihita do pilihan ni merasa cukup gabe bahagia jala goklas ni rohata manang maroha na holongat di hepeng mabahek kita terus gelisah, mabahek kita selalu merasa kurang jala gabe dio jarima hita gabe siula hajahaton. Alaya sama kamonakoni didok merasa cukup mak. Macari kodo tong radi hita kana peciu ni teh. Ai macai me do wak peciu teh bukan? Ade. Au kalak madok tung manggarar aro garah. Wang listrikin nak dak cukup ni na bukan ya. Alai boy dei gabe manu horjabu molo adong rasa cukup ya. Molo sabam roha mabahen lasni roha mai dihita. Alana ajaran itu hatta mahita laho mamakei jala mulu laptaha molate honi posro hatta sai di parade tu hatta do akapidok sigak ngatehe ya akapidok sigak nga manang sia ruas ni huriai manak sia nakapino parta manak sia nakadongata laho patukon saluhut nai sampai sadario dang gope huida ya akadongan na pensiun manang akainata ni padita naung mabalu naung apalai dope teh met dope di jalo hamu bukan alai dang adong na huboto sampai sadarion na holsoan taringot tu si ala adong rasa cukup hamu kadongan sadala doho perlombaan nakining di ayat na asing dipatudos 20 tahun songo pertandingan berlari di Heber 12 ayat sada di sada Korintus sia ayat 24 di namar lomba larima dipangido hita ikon fokus pasada roha pasada saluhutna narong dihita tu garis finish tu padang si tujuan yang godisi di dok dak pola ikut juara hita alai narumikot ima ikut sahat tu tujuan ikut sahat tu garis akhir puasa ala suri halak nasahat tu garis finisi di pasahat do tu ibana bulang-bulang di pasahat do tu ibana mahkota na dibahen sian bulung-bulung. Alanido hiado rata bigi barita taringot tu sahalak pelari maraton. Uju marika do peibana na marlari berlomba maratoni madabu meibana gabe dang bui be dengan mardalan dang bui be ibana dengan marlari. Pitorodo nian petugas kesehatan manosoi ibana mangido asa masuk ibana tu ambulans na pinarade ni petugasi alai dangolo si pelari maratoni sai dinunuti ibana do na marikati nakpe hirana ngesot nama hirana martugarang nama ibana
alai sai dinunuti sahat tu garis akhir nak penauk sudi jolma pai mai mahon ibana dungi di suku sasahalak mai ibana buasa songoni ahama alus na dido ibana ma saya diutus negara saya bukan untuk menjadi juara, tetapi saya diutus untuk tiba di garis finish. Songonido nang disosohon si Paulus tu si Timotius di bagasat turpukta sadarion didok haburju homma paraloan haporsiaon na dengganing takup ma hanguluan saliling nililing nai aitu si doho diju bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal itu. Untuk itulah engkau telah dipanggil ninna di bahasa Indonesia sehari-hari. Siani di Papua si Paulus tuhita ia sasaran ni sadok ngolutta na bertanding di Portibion ima hanguluan saliling lilingna Zoe Anonia hanguluan na manoktong. Untuk itu dikatakan kita harus merebutnya, kita harus memilikinya. Itu berarti bahwa kehidupan kekal itu berada di luar diri kita yang harus kita capai. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi hanya dengan mengandalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang menyediakan hidup kekal itu. Jala mulu didok hanguluan saliling lilinga dada umur nagajang nanidok ni na sampai 1000 tahun isarana songonan didok ni si Hairil Anwari rupani aku mau hidup 1000 tahun lagi dang alai hanguluan rapot Tuhan Yesus nau paradihon hanguluan nasaliling nililing naido nau paradihon ni marhiti hamamate na marhiti haheo na dohot hana naik nga tuban wagijang jala holat di Tuhan Yesus doi adong dang adong di parugamo na asing dangadong di akajuru selamat na asing jala hola marhite haporsiao doi jalo otta songon anugrah songon hadiah ido na saita jamitahon jala tusido taarahon sudia karuas ni huria sia mulai gabe padita hita sahatu tikita nuaing ima asaolo sudi ruas ni huriatai majalo Jesus asadapot sa hanguluan saliling nililing nai totu sahali nau kita sadiri do na parjulu na takas makaporsiai pabua moluduk sidung para luata siap portibion ikonadonggo dihita kepastian nung ngaradibe songonidok si Paulus nung ngadiribe diau hanguluan si saliling nililing nai tarlumobi dihita naung lam gajang umur naung lam matua ikodohorot tado songonidok si Paulus di Filipi 3 ayat 10 pati ima tadok toktong dingoluta huhalupa hodona dipudiku hueahi na dijulu dopak padang dohut puspus dopa upa hamonangan na siya pajuon ni debatas yang gijang di bagasan Kristus Yesus. Jala hamua kadongan itu bukanlah pertandingan yang tanpa hambatan. Banyak godaan yang mengalihkan perhatian, bahkan yang bisa mungkin menghentikan langkah kita. Alanido di doksi Paulus naking diturpukon haburju homma. Bahasa Indonesia sehari-hari ini madok berjuanglah dengan sungguh-sungguh ikut tekun, ikut serius, ikut gigih, ikut ulet dengan semangat yang tinggi, dengan tekad yang bulat. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu tidak berkesudahan alai seumur hidup bo sahatu menghembuskan nafas yang terakhir. Alani dang bui hita berleha-leha dang bui hita matcohot. Padita Dr. Eka Dharma Putra almarhum hiamat dok
salah satu titik lemah orang Kristen, termasuk para pelayannya Ninnaibana, adalah kurang serius dan tidak tekun. Alayang gohita hati kadongan, ra sudi hita akan peciunon, molo dihata ni Inggris na dido sudah on track idorate, sudah pada lintasan lari yang tepat. Holan si bahenota saonari ima fokus ma tu garis finish. Alay nung ngabera on track. Alana sada masalah na ubalga ima molos loja marikati, tetapi tidak pada lintasan yang seharusnya. Hiado perlombaan di Kuala Lumpur songoni ninna baritai. Marika masa sahalak rap dohotak kana asing na lari maraton. Ibana do parjulu matsay daw di julu. HP dung lilik say di paima ngasahat sudia kana asing di garis finish say di paima panitia yang guibana dang marnasahat. Dungilaw mapanitia mga lului. Dapot sama tohodo marika tibana apala di julu sahali. Alay di sada persimpangan salah mabuat dalan ibana. Gabe lari sian trek na seharusnya. Gabe daksa hati bana tu padang si tujuan ni. Alayang gohita nunga on track kita di lintasan lari na tepat, nuaing fokus tu garis finish nama inganan ni tupal naung radei di hita. Uju aktif hita kana pensiunon tung nasa gugu du tabahen mangula ulaon ni tuhatai mangarahon sudi jolma, mangarahon sudi ruasta, asa sudi marlujung di dalan nasitongi. Jala secara administratif nunga di paluas tuhat tahita laho pensiun sian ulaon nagoki, jala udutan yaka anggita na uposo omai laho makara sudi jolma mardalan marikat di lintasan nauk pinaradini tuhatai. Alay nak penauk peciu kita terus do pehita mangula mangarahon asalam tabba asa sudi ruas ni huriatai tekun bersungguh-sungguh marlujung tu padang si tujuani. Nak kita pe sudi mahita manggugu benget mahita manang nas 3 tahun nai sa dia lilingai hita paluason ni tuhata marhosa mangulu mangula terus do pehita makobasi ulaoni makara sudi jolma. Dungi di ujunga dohonot tama songon nanidok ni si Paulus di 2 Timotius 4 ayat pitui nunga hupasidung paraloan nadenggani nunga hupaujung parlujongoki ramot hubain hapor siauni. Selamat marlujung madihita jala selamat naik sahak mahita tu padang si tujuoni. Amin. Mauliate madiho Tuhan di pararho hamina posom sian 30 tahun nasal jala disudia kahagalion nami dohot di ketidaklayakan nami di pararhodo hami sappe pola bui sahat tami tu umur pensiun jalanang di dung pensiu pehami sai di paluasodo pehami dohot makara halak makara sudi jolma asa marlujung di dalan di lintasan perlombaan lari laho manustus padang si tujuoni. Pasu-pasu masudi naukuhubasi hami Tuhan saibay may marparbui asa tunglam turinggas na ruas ni huriami labbenget lam tekun marlujung di lintasani asa sudi hami rap muse majalo bulang-bulang mahkota hanguluan na saliling ni liling nai. Mauliate madiho Tuhan
Pasu-pasu mahami akan naposom nau peciunon, rabdoho takkaina nami nau tinadikon ya kadongan nami parhubas nagoki. Molo sipata nunga madituk pamatang nami. Say patugu ma pargugui ma rohanami dohot tod dinami. Asa toktong marlujuk kami lam gugu tu padang si tujuani. Pasu-pasu mahami saluhutna, pasu-pasu manak sudi pinopar nami, pasu-pasu ma amak preses nami rabdohot inang laho manguluhot distrikon songoninang amang padita resort ni resort lipo Cikarangod dohot sudi akan aposom na marhubas dison laos pasu-pasu manak sudi akaruas ni huriam na nilehommu hobasan nasida di huriau. Mau liate madiho alani Tuhan Yesus Kristus tangihom mahami. Amin.